سلام دحن دوعيلكم زخوركم تملكتنا ساعات 6 فران زحرنا يوم زيناتات حيزه قريبه لخو مس زيناتات ساعات هافت جورو بمداي ملكت ቋንቋ ድማ ሰሎሞን ኃይሉ مسملا سميا استوديو تلفزيون تግራይ حبيرناكم كنصنحنا سناي مكتال فلما ناي حيلي سقمتي زلاء سلامن زتأمامن دحنتن كرغاغص ስለዘይخل بسلاماون ፖለቲካውን መንገድ ጥራህ ክፍታህ አለው ወይሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደም ናይ حيلي سقمتي زلاء سلامن زتأمامن دحنتن كرغاغص ስለዘይخل نخلهم صجمات بسلاماون ፖለቲካውን መንገድ ጥራህ ክፍታህ ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ታደሰ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ተመልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ዘተ እዩ ኣብዚ እዋን ዚ ነንርእስናና ተሓላለኽናን እናተወጣጠርናን ክንኸይድ ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርክ በፂሕና ኢና ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ እቲ ዘለና እንኩ ዕድል ተደጋጊፍናን ተሓጋጊዝናን ውሽጣዊ ጸገማትና ምፍታሕ ምዃኑ ገሊጾም ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክብ ብመንግስቲ ዝምእኸል ፋይድኡ ዝምዘንን استراتيجي زلون كخون كم زقباء بمقلاص أب زحلف أوانات زتفقنا كله زخبرو مأخل جدن كلونا كنجبر على النايلوم بحفشاب تمدرخ أب تجري قاتي مزولوت أجمع بوليتيكا ومخوانو بمقلاص نبار سلامن زلاق في التحن كرجاج الزخل بسلامون بوليتيكا من جد تراح مخوانو تسمير له يقبل بيت صحفة بريزيدنت حبيرون بريزيدنت جيزام محدار تجري تحدث ورده أب وردات رايا چرچرن رايا عزبون ز سلاسل زلو سرحتي لمعات مسنون معزاب زعل معودت الساليتوم نصبصب يروساليم جبر مدن يوردانوس جبر سلاسي كم صعب كتار بيان بريزيدنت جيزاوي من محدار تجري تحدث ورده لعلوت حلفت كل زوبان حاويسو كالوت أمرارحا أب زترخبلو أب زوبادو تجري وردا رايا چرچرن رايا عزبون أب زلو بلوت أسرحت لمعات عودت تساليتهم بزرخبو لقاح ماي كابكر سمدر بموطا أب لمعات توافيروم كم زركبو زغلطو حرستوت وردا رايا چرچرن رايا عزبون منغستي زلووم ناي تراكتر صقم إلوون قرب مرود زرئ كفتحلهم حاتيتهم زيت عفون أو صبق بصحنا مش لا رحون لا افتح لف كلتول بطعم حبحبون قرم الولا تخطاتنا هنا بزي تقلق عليه خمرنا بطعمي داس البل كازوس عليه بلكا مرتي يا ودار قال لا بس حين اخذت ورحنا ورحي قاريون هم مالتي الناس درجات بس احنا هنا خزقن نقول لو انا تاين احنا مرق زري قاربنا انه احنا لاي بحقي تمكروا من حلال افتخوينا لنا زرقات مرق زري اتاوتات مدابر ياول بيقبوك قاربنا انه احنا ندولي كابسر كاريغيم ابزص احنا هنا بعراي شويتو سب بعراي دحرس انت ديولي كاورما من اسيون اسولوديو ياو خماخم هم تمرحتنا مصخم ناخم تحجزنا هذا تراكتر ياو مسمسحه مالت ماي مفحارته يخونه ترجمو مبرحت هايل اندحديله زنطو فحرخه ططو كبلا انس كل مليونات وصو ططو دولال منقد مالتي حزي مبرحت هايلي برتخافللن زونو خلته أربعة ون هي حتمات جبارات رخافته دي فحرن مالتي ابزناينا طابيا أربعة هي حتمات خالو بروسس بمبرحت هايل شجر مالتي أما حداري زوبا دو تجراي أيتا هافتو كيروس حرشا ات زوبان مزمانن حرستوت تربحتن مقبارن تخرتي وميسرحو كام زلو بمقلات بفلاي أب مبرحتي بامبتاتن متأسسار عداقان زلو تقام نمفتاح مسكلل تواريدوم يسرحو كام زلو يبرهم قبل حلف عمت ناي ماي ويانا ووتر ريفولوشن لنا إنا ببلانو تشينا تنكساسنا قبل حلف عمت سكع حزب لنهوا طرح أبراي عزو عسر تغلته أو زي شمونت قدا قدي نايلم بتعمل الفوليو تاعي بعلوتي جباري تلاعب حرس لحم براياتي يسلت فولتو including حرس لحم شيطوم يم لابزنا اتيل لنا ولهم وسينو مالتي زوم جباراتي يمرتلو انزن عداغا لا بيخل انفستر يمرتلو اند عداغا لا بيخل لا بتمساسالي سو تايلو خون دحر حمز خوينو تجبار ايل معي ويدمال كونسومشن يكتقملو مالتي لعداغا لي سو أبزياتا أنا تا أجرو بروسيسينج حنتيا تا كونتراكت فارمينج دبا حنتيا زين خلت زين بمتتاوبي خاي نايرايا ديفلوبمنت كنا رجاجز نخل ازي ريزالت ما تقراي تلمع مالتي استراتيجيك خوينا ندحر مري هناي اب حصير غزي لوط ممصاد كال مخانو لارينا ايد مالي ابت زوبا زلو بلوط سرحت لمعات ناب كالوت كبابتات كغفاح كسرح يزبلو حلفي بيرو حرشان هافت تفطرون تجراي دكتور اياس برها بقديم حرستوت زلعلوم صقمات مفتاح صعري كغبريلوم تحرستوت دليتي مصلو ملمعوني مصلو سلازي عباي نجر كبعلنا كبل علي سلازي نزيو قمت كيركا ولا بب وانو
خالي كوي كون سبعة خبدا خاخل أي نحن تعمل جن أبنت نحن تعمل حدا عسرتين خافتك كفتن تعاطيان زنابرة تنشمون تبيتشا إن كن كفتن خيلنا أبزي عندما قلل كي بالناكوا شمون تميتي مرح سدرأيو حيزوا له بحمش تقاط بعضي خايس ناوكاف سلستيشن حمش تميتن زاكل حزب تتقى ما غيرنا لبتن أو على جناي زي أنا إلهم عمتي هم أنا قبرنا بقصلنا كن خديو ولا بانكون كوميو جن بيس ملكوين إننا إشتى وأنت خوين ما كم كل تقرأنا ولومي تن سبعة قات خفيتناين هم أجرنا ونا مسنا وأنت تناين بب وان فيس باي فيس أبينا مجمرة أنا زي بقعية نزم حز جميرنا يمزلنا شو من تقول قات زمنا ومقبارية قصيلنا ما تنا ولا لا مناسي زقرمي حزي قدم حزي مناسي استوديك كنا لمعزبل أبينا ينفلتي حز ود الدري تقات ميلو حنا هذا وفت الأولو أذنا كل تمن حنا حلو حد عويل رأنايو قلبت مناسي أفحرشة من موسى الله تمكروني وصل له كافت إنفستر تايل معلو أب زغطل كرامات زتكلو أستات 4 مليون فلسطات المدلاو يسرح كم زلو بيرو لمعات حرشان هفت تفترون تقراي فليتهم تي بيرو كابز حزوم تلمتات سلسة أوارح تكندي محواي هفت تفترو كم زخون دما تقليسو هفتم قبر يوحنس توسخ حيزولو سعبين لو تكون تايرن تزامرتي صلواتات نمكلال هفت تفترو مسرز زغبره لمعت حرشا مختال اقداسيلوم تلمي حدميت معلتي بيرو حرشان هفت تفترونا ملكيتهم مسطابيا ناص ان حز زغبرو مكتل حلفت بيرو ايتالم بران هريفيو لو تكون تاير عري زتقعنا وي حيال زناب وي بتعم درقي وحج استفلالي بلعت زرئ الخناتاتي زني سلازي حدا زي بتعم تقلاعي زغبرنا خناتاتي كالاي تግራይ 9% تدرق ማለት ጠል ሕጽረት አለው ማለት ስለዚህ ናይ ጠል ሕጽረት እንተሃልዩ ان ني لو تخناتات ايرو انت قال عين تخوينكا ناتشورال ريسورس وي تفطر هافت مسارت زغبره لمعت حرشان هي مرغاص غداينا موتن حيتن غداي محواي هافت تفطرو تخرت كاب بسرحلهم مدوات حدميت معلت مخانون مكتل حلفت بيرو غليصوم زي ابز حلف 6 شهور حون بوفرن بستفلالي بروجكتاتنا سرحنا مصانا سرحتلو زم كلهم سرحتي موداتهم وي متقلل سختهم بناي حملو هاي مع سرحتنا تخرت مغبار يزخون زلو سلازو زني حملو هاي مع سرحتنا دما حمشت وسنتي متاتيلنا زقمطنا انفتات الله تحنتي ياو تزلو دني تزلو مفاسس ناي محلاو صراح طبق حلبا خلو ناي مغار صراح تخلت غيرنا نخيل زبلي كالاي ياو مخلال زملكتون تمفاساتنا دنتاتنا بمخلال لبينا اب تحت مريت زل دني كوص ناي مغار صراح تخلت نغار زبلي سالساي او زغودله ناي متكال صراحتي زي بوانانت اغرو ناي فورستر صراحه تخوني خلي ناي فرامر صراحه تخوني خلي ناي كتما صبا اخوني خلي سلازي فولي ربرب ابت خلا صراحتنا اون تخرت نقبر كم زلنا سلازي تراوعيتي عوده تخرت ناي زقصال 3 ورحي بقندو لمعات كنكنن هافت فطر خوينو او زي دما ياو مفصام مدبات حملو هاي لمعات يخون الله مالتي زاغيد استات 4 مليون فلسطات كم استدالو زغلصو ايتالم بران ابا وشتي حدميت معلت دما نز زخون قدما مدلاو كنوغنينا يلوم 4 مليون زخون تفلالي عينت فلسطات تفليسنا لنا سو نزي زخون بوتا تداليولو ግን ድማ ነዚ ዝኸውን ጠላዕ ቀብቲ ስትራክቸራት ጉድጓድ ኩኩዓት ሶስ ድኹዕ ክግበረሉ ስለዚ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ ተኽሊ ምትካል ኣይኮነን ተኽሊ ምትካል ሓንቲ ኮምፖነንት እያ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ ተኽሊ ክነዕቢ ተኾይና ከዓ ቅድሚ ተኽሊ ክንሰርሖም ዝግበአና ፓኬጃት ኣለዉ እዋን ተኽሊ ክንሰርሖ ዝግበአና ፓኬጅ ኣሎ እን ድሕረ ተኽሊ ክንሰርሖ ዝግበአና ፓኬጃት ኣለዉ ሶ ዞም ፓኬጃት እዚኦም ብምምላእ ኣቢልና ቤዚካሊ ተኽሊ ምትካል ተይኮነስ ተኽሊ ምትካል ጥራሕ ተይኮነስ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ እውን ትኩረት ጌርና ንስራሕ ዝብል أنفت قميتنا لنا زركاو دني بأقواو ناي متقام أن زركاو ممارستاتنا مقرابون أكل تخرتنا هيتني حملوا إسرعتنا غيرنا نرابارا والزول زقمتنا يخونتات يزال محواي هفت تفترو زرقاقز زتتخلو فلسطات انتعبي مهان زقلزو اي تعلم برهان هاريفيو نزي نمر رقاز واننت مستر الزقبرة سرحة تحملوا لمعات كسالة مهانو أبريهم كساب حز المعنى يوم مفاساتن حزنا المعم زلنا مفاساتن بزلاقنت كلهم عتوخينم واننت يحلو ومينا نزلنا واننت مالت تودوا حبر السرا محرات اي مفاس حبر السرا حري هالو نازل انفت قميتنا زاقد 535 ناي تفاسس حبر السرا محرات استابلش وديبنا اينا صوتن محبرات ساتن حدا سوانا ناي تنفاس يكون الله سو خا اخرى خو ازخلات تقمنت يرغاغص الله مالتي قال اي نتمفاسس حلو كنكون قلصال المعاتون تماساسالي بناتينت سمعيت كسر حلو زخلا خنتات كفطر يخلي يزول اينا وسيدنا زلنا مالتي جيغانو وقات تقارد تقراي قبو قنكن كقبرو لهم يقبا كبل تكالي قبار سناي رئيس دبر تكابر راقليتهم
እቲ ትካል ነዝበለ መውጋእቲ ንዘጋጠሞም ተጋደልቲ ኣብ ዙርያ ሕውየት ስነ ልቦና ኣስተምህሮ ኣብ ዝተውሃበሉ እዋን እዩ ታደለ ሓጎስ ትካል ገባር ሰናይ ርእሰ ደብሪ ተካበራ ኣብ ከተማ መቐለ ቀጽሪ ኮሌጅ ሕብረት ንዝርከቡ ውግኣት ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ ዙርያ ሕውየት ስነ ልቦና ኣስተምህሮ ሂቡ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ኮሎኔል ሳባ ተካ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ውግኣት ተጋደልቲ ትግራይ ግቡእ ክንክንን ሕውየት ስነ ልቦናን ክግበረሎም ይግባእ ክብላ ይገልጻ ዋጋ ዝኸፈለ ተጋዳላይ ውሽጢ ጽንዓት ስነ ልቦና ክህልዎ ጽኑዕ ክኾን ጠንካራ ክኾን ዝኸፈሎ ዋጋስ ግቡእ ዋጋን ክብር ዘለዎ ዋጋን ትግራይ ከም ትግራይ ክትወርስ ነበረት ግን ትግራይ ኮይና ክትቅጽል ዝገበረ ምንቅስቓስን ዋጋን ስለ ዝኾነ በዙ ዝኸፈሉ ዋጋ ኾሪዑ ንባዕሉ እውን ናይ ስነ ልቦና ጽንዓት ንክህልዎ ዓርሰ እምነት እውን ክሃንጽ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈጠረ ስነ ልቦናዊ ሃሰያ ኣመልኪቶም ጽሑፍ ዘቕረቡ ምሁር ስነ ልቦና መምህር ካሕሳይ ወልደስላሴ እዚ ሃሰያ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝፈጥር ይብሉ እቲ ስነ ኣእምራዊ ስምብራት ስነ ልቦናዊ ሃሰያ ንብሎ ከዓ ዘይጭበጥ ዘይረአ ግን ከዓ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጸገም ዝፈጥረልና ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ጸገም ዝፈጥረልና ማለት እዩ ምኽንያቱ ዝተፈላለዩ ይኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ሰራሕ ይኸውን ይኽእል ተፈጥራዊ ይኸውን ይኽእል በቲ ናይና ኩነታት እንድሕር ወሲድናዮ በቲ ኩናት ምኽንያት ዘጋጠመና ኣብ ህይወትና ዝረኣናዮም ከጋጥሙና እዮም ኢልና ሓሲብናዮም ዘይንፈልጥ ነገራት ኣጋጢሞምና እዮም ብኡ ተላዒሉ ኣብ ስምዒትና ዘለው ቁስልታት ማለት ኣብ እቲ መድረክ ተረኺቦም ኣስተምህሮ ዝሃቡ ሊቀ ጳጳስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ኣቡነ ዮሃንስ ሳልሳዊ ኣባላት ፀጥታ ትግራይ ንባዕሎም ብምድግጋፍ ካብ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው ክድሕኑ ምዒዶም ቃንዛ በዚሑ ክረአየኩም ይኹን ግን ብዙሓት ፀጋታት ተምፂኦም ትግራይ አንኳይ ክትመሃር ትጥፋእ ተባሂላ ሕድሓንኩም ማንዲኹም ታብ ዛዕቢ ፀጋሉ ኣሕዋትኩም ኮ ይመሃር ኣለዉ ሰብኩ ኣትይወጸሎ እዚ ዓብይ ጸጋ ደይኮን እዚ መለክዕ ኣለዎ ጽባሕ ባዕልትኩም ንባዕልትኩም ንኻሊእ ትኾንሉ ከምቲ ትማለ ኣካልኩም ሂብኩም ትግራይ ኣብዚ ዘብጻሕኩማ ዝማዕበልኩም ጀጋኑ ተጋደልቲ ንኽትኮኑ ዓብይ ተስፋ እዩ ዘለና ተሳተፍቲ ተጋደልቲ ብግዶም ካብዚ መድረክ ትምህርቲ ከም ዝረኸቡ ይዛረቡ ኣነ ዓርሰይ ክኢለ ባዕለይ ክሰርሕ የና ምባል ዘምርሕ ትምህርቲ ወሲደሉ ስለዚ ናይ መስራሕ ጸገም ኣለኒ ኢለ ይክወስድን ኢለ ስለ ዝሓስብ በዚ ጽቡቕ መረዳእታ ረኺበለኹ ኢለ እዛም ብዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ዝዛዘሙ ልዕሊ 1,000 ፕሮጀክታት ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት የሳልጥ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣፍሊጡ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝተፈላለዩ ለገስቲ ትካላትን መንግስታትን ብዝረኸቡ ሓገዝ ዕንወት በፂሕወን ዝነበረ ልዕሊ 29 ኣብያተ ትምህርቲ 120 ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ 5 ትካላት ጥዕናን 137 ትካላት ማይን ጽገና ተገይሩለን ስራሕ ክጅምራ ከም ዝተገበረ ዝሓበሩ ኣተሓባሪ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ዝዛዘሙ ልዕሊ 1,000 ፕሮጀክታት ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ብልዕሊ 4 ቢልዮን ብር ስራሕቲ ከም ዝተጀመሩ ይሕብሩ ናብ ትምህርቲ ናብ 284 ቤት ትምህርቲ ጽገና ክግበረለን ይቀጸል 3 ወርሒ ጥዕና 98 ማይ 558 እዚ ብናይ ዓለም ባንክ ብናይ ፒስ ሰፖርት ፋሲሊቲ ብናይ ጃፓን ዝተረኸበ ድጋፋት ብምሉኡ ናብ ሓደ ብድምር ጥቕላል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ናብ 1258 ፕሮጀክታት ኣብ ሓደ እዋን ገዚፍ ምንቅስቃስ ኣብ ውስን ተመረፃ ወረዳታት እዚኣቶም ኩለን ውዕለን ተወዲእና ኣለና ኣብዚ ሕዚ እዋን ውዕሊ ተኣሲሩ ጨረታ ወፂኡ ውዕሊ ተኣሲሩ ኣድቫንስ ተኸፊልዎም ናብ ስራሕ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ናይዚኦም 80% ናይቶም ዝበልናዮም ቁፅሪ 80% ናብ 1,000 ዝፅጋዕ ፕሮጀክታት ኣብ 3 ወርሒ ክጠናቂና ትልምሒዝና ንንቀሳቀስ ዘለና እዚ ዕውት ክኸውን ድማ ኣብ ነዳዲ ዝርአ ዘሎ ጸገማት ኣብ ቀጻሊ ምፍታሕ የድሊ ይብሉ ኢንጂነር ቴድሮስ ሕድሕድ ኮንትራክተር ናብ ቦይቱ ከይዱ ክንቀሳቀስ ተኮይኑ ተን ኤክስካቫተሩ ተን ዘለዋ ማሽነርስ ክንቀሳቀስ እንተኮይኑ
ናይ ነዳዲ ከም ትፈልጥዎ ከቢድ ፀገም እዩ ንሱም ኣብ ከይዲ ስራሕትና ከቀለሉ እዩ ዝብል ተሓሳቢ ጌርና ንቀሳቀስ ዘለና ሕዚ ተለቂልና ዘሎ በጀት ነቲ ፕሮጀክት ኣድቫንስ መጀመሪ ሓደ ኮንትራክተር ናብ ስራሕ ኣትኸሎ 30% ናይቲ ፕሮጀክት ገንዘብ እዩ ዝወስድ በብምዕራፉ በብዝወደቑ ከዓ ገንዘብ ካብ ላዕሊ እናጠይቕና ናብ ስራሕ ክንእቱ እዩ ተሓሳቢ ንገብር ማለት እዩ እዚኣቶም ድሕሪ ተማልዮም ሚኒመም 80% ናይታ ሒዝና ዘለና መደብ ኣብ 3 ወርሒ ጠቃሊልና ንቐፃሊ ተንትም ቤት ትምህርትታት ንቐፃሊ ዓመት ድሉ ኮይነን ሓድሽ ተምሃሮ ክተቐበላሉ ተንጥዕና ተናይ ማይ ወዲያው ናብ ሰርቪስ ኣትዋሉ መንገዲ ኢና ክንፈጥር እዞም ፕሮጀክታት ዳግም ህንፀት ሙሉእ ብሙሉእ ስራሕቲ ጽገና እንትጅምሩ ዝረአ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቅልውላውን ስራሕ ስነት ኣብ ምፍታሕን እውን ናይ ባዕሎም ግደ ከም ዘበርክቱ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ይዛረቡ እዚ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ዝፈጥረልና ከም ትግራይ ንኩሉ ዝሽፍን ኣይኮነን ኣፍተን ኣትወለን ዘለና ወረዳታት ግን ናይ ኢኮኖሚክ ምንቅቃሕ ዝፈጥር ከም ትፈልጡት ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ክጅምር ከሎ نخلي يزنقانقو تفالي تشين بمولي يزنقانق توتا زقرب حشوة زقرب سمينتو زقرب تندينو زقرب كل نتي أو مسؤول تحيز زقرب سب حابيرو أنا لعلي 4 بليون قرشي إنجكت سكبر مالتي سنتي إيكونوميك من نقاح عبي أستواز أو زلوي نعنا خا توسخ عمي عقمنا نفتشلو عقمنا فتشنا بوزحين أنا أتوزلنا عقمنا فتشنا ننقص اللي معرفه من الدلولو بايتاز فتر سلستور حقوقنا ندل زلنا زيناتات تلفزيون تግራይ بقطታ مكتال تركبو زخبركم تملكتنا مريصكم تكتاتلنا ስለዘለኹም ድማ ክብረት ያበልና በመባል ናብቲ ዝቕፅል ዛዕባ ድማ ክሰግር ተሐካማይ ጽፉፍን ስሉጥን ግልጋሎት ክረክብ ነርስታት በዓቕምን ክእለትን ከዓብዩ ከም ዝግባእ ማሕበር ነርስታት ትግራይ ገሊጾም እቲ ማሕበር ነዚ ዝበለ በብርካ ዓለም ካብ ሚያዝያ 28 ክሳብ ጉንበት 4 2017 ዓመተ ምህረት ንዝኽበር ቅነ ነርስታት ምኽንያት በምግባር ምስ ዝተፈላልዩ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ዘተ እዩ ሸዊት ሙሉ ዓለም ነቲ ዘተ ተመልኪታቱላ ማሕበር ነርስታት ትግራይ በብርካ ዓለም ካብ 28 ሚያዝያ ክሳብ 4 ጉንበት ዝኽበር ቅነ ነርስ ምኽንያት በምግባር ምስ ዝተፈላልዩ መዳርግቲ ኣካላት መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ በጎኖም ነርስ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ማሕበረሰብን ኣዋሃባ ክንክን ሕክምናን ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ጸገማቶም ንምቅላል ውዳብኦም ምሕያል ከም ዘድሊ ይሕብሩ ነርስ ማለት ንኩሉ ጦርኒፍ ናይ ሕብረተሰብ ጸገማት ዝፈትሕ ነርስ እዩ ግን እዚኣ እናሃለወት ግን ናይ ነርስ ክብር ግን ኣይተውሃወን ጸኒሑ እዚ ክኸውን ዝኻለ ናይ ባዕልና ስንፈት እውን እዩ ተግባር ኣካል ካብ ባዕልና እውን ጀሚሩ ትሒትና ኢና ዝሓመማ ኣሕዋት ክህልዋና እየን ዝወደቕ ኣሕዋት ክህልዋና እየን ነርስታት ኮይነን እናገልገላ ጸኒሐን ሕዚ ግን ኣብ ዓራስ ዘለዋ ብዙሓት ኣለዋና كل ነገር ክንልሽ ይግበአናና ማሕበርና ውዳበና ክነጠናኸር ይግበአና እዩ ንብል ጸገም ምስ ዘሎ መንግስቲ ምስ ዘሎ ማሕበር ምስ ዘሎ ስርዓት ተጣሚርካ ሓቢርካ እንድሕር ምረዳ በፂኻን መፍትሒ ክተምጽእ ትኽኢልካን እዩ ተዘላቕ ፍታሕ ክኾን ዝኽእልናት ማሕበር እውን ንዙይ መሪሑ ክኸይድና ተጽቢት ንገብር መሰል ክብርን ጥቕምታትን ነርስ ምሕላውን ተሐካማይ ጽፉፍን ስሉጥን ግልጋሎት ክረክብ ነርስታት በዓቕምን ክእለትን ምዕባይን ከም ዘድሊ ፕሬዝዳንት ማሕበር ነርስታት ትግራይ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዮሐንስ ተስፋ የብርሁም ናይቲ ሞያ ነርስ እንድሕር ጠንኪሩ ነቱ ዘሎ ማሕበረሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ናይ ጥዕና ዘርፊ ጽፈት ዝበለጸ ወይም ጽቡቕ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሃይደ ይኸውን ማለት እዩ በዚ ናይ ምክልኻል ሕማማት ማእኸል ዝገበረ ክንክናት ሆስፒታላት ብፍላይ ብዘለው ዞባታት እውን ኣዝዩ ጠቐሜታ ስለ ዘለዎ ነዚ እዩ ንምጥንኻርን ንምልዓዓልን ትዘርፍታት እውን ናብ ማእኸል ንምምጻእ ከም ሞያ እውን ሰብ ሞያ ጥዕና እውን ክብሪ ረኺቡ ስርሑ እውን ብኣግባቡ ብተመረቆ ሞይኡ ብቲ ዲሲፕሊን ብቲ ዝወሰዶ ቃለ መሓልኡ መሰረት እውን ክሰርሕ እዩ እቲ ዋነት ከም ዓላማ ጌርና ንወስዶ ዘለና ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ጥዕና ብፍላይ ድማ ኣብ ነርስታት ዘጋጥም ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ብቕልጡፍ ንኽፍትሑ እቲ ማሕበር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ከም ዝሰርሕ እውን ይገልጹ እቶታት ኣለዉ ብጣዕሚ ብኢኮኖሚ ጠቕዐ በዓል ሞያ እዩ ብፍላይ ካብ ነርስ ዘለዎ ደመዙ ትሑት እዩ
እዚውን ምስ ካሊ ዓዲ ክንጻጸርቶ ኣይራኸብን እሱ እዩ ሃይስት ደሞዝ ተኸፋሊ ብናደገ ትርኢ ተለኻ እቲ ነርሲ ኣብዚ ዓዲ ውሽጢ ትርኢ ተለኻ ግን ውሕድ ክፍያ ዝቕበል እቲ በዓል ሞያ እዚ ኢና ነዚ እውን ኢና ብዓብዩ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ሕክምና እውን ብደንቢ ኢና ንቕበሎ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ብናይ ትግራይ ደረጃ ዘለዉ ሕቶታት ማእኸል ዝገበረ ናይ ሓበራዊ ሕቶ ከም ማሕበር እውን ዕና ተቐቢልናዮ ነዚ እውን ክንቃለሰሉ ኢና ማለት እዩ ጠለባት ሕብረተሰብ ንምምላእ ብልዕሊ 10 ሚልዮን ብር በጀት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ይሳለጥ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ዛና ኣፍሊጦም ነበርቲ እታ ከተማ ብግድኦም ንዕውትነት እቲ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ብፅሒቶም ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም መለስ ኣባዲ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሳብ ቀርቦ እዩ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዝዓነዋ ከተማታት ዛና ተጠቃሲት እያ ኣብ ጽንተት እዋን ንዝዓነውን ተጀሚሮም ዝነበሩ ስራሕቲ መስመራት ማይ ውሽጣውሽጢ መንገድን መፋሰሳቱ ሕጅን ቤት ማዘጋጃታ ከተማ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር በጅቱ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ነበርቲ እታ ከተማ ንቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝበልዎ ብቤት ማዘጋጃ ዝስርሑ ዘለዉ መፋሰሳትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶኦም ዝመለሰ ከም ዝኾነን ከም ነበርቲ ዓቕሞም ዝፈቐዶ ከም ዘበርክቱን ይዛረቡ ጽቡቕ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ህዝቢ ካብ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ኣምነሉ እዩ ጽቡቕ ተስፋን ጽቡቕ ሞራልን ዘለዎ ከም ምሕደራውን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ጽቡቕ እዩ ዘመሓደር ጽቡቕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ንባዕለይ እውን ሕጉስ እዩ መሰረተ ልምዓት እውን ክስራሕተሃሉ ከም ድልየትና ቀሲልና ሃፍትና ጸጋና እውን ከም ድልየትና ክነንቀሳቐሰሉ ክንክእል ተኾይና በዓል ሃፍቲ እጃሙ ክዋጣ ኣለዎ ገበርቲ ሰናይ እውን ነዛ ከተማ ነዛ ወረዳ እዚኣ እጃሞም ክዋጡ ኣለዎም ክሕግዙና ክድግፉና ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ድማ ተላዓልካ ድማ በብዓቕሙ ክሕግዘሉ ዝኽእል ነገር እውን ኣሎ እዩ ብዝበለፀ ድማ ዋላ ነቶም ዳሕና ዝኾኑ ሃፋትም ሰብ ገንዘብ እውን ተላዓልካ ክሽፈነሉ ዝኽእል ነገር ምፍጣር እዩ መንግስቲ እውን ክሕግዘና ኣለዎ ይምልከተኒ ዝብል ኣካል ነዛ ጣብያ ከተማ ዛና ንወረዳ ዛና ክሕግዝ ድጋፍ ክህብ ክትሓባበር ክኽእል ኣለዎ ኣካድ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ዛና ኣይተምዕሾ ገብረ ጨርቆስ ከም ከተማ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝፈጠሮም ብርክስ ዝበሉ ጸገማት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ብዝተረኸበት ወስንቲ በጀት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ይስርሑ ከም ዘለውን ንዕውትነት እቲ ስራሕ ድማ ተሳትፎ ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብን ወሳኒ እዩ ይብሉ እዚ ሓኛት ራዙ መፋስስ ቀይርና ነዚ ከተማ ፈድሕና ይኸውን ኢልና ሓሲብና ያው ስራሕ ጀመርና ኣለና እዚኡ ሙሉእ ማለት ይኮነን ከምቲ ዝርአ ዘሎ መናእሰይ ስራሕ ዘለዉ ብዙሕ ይሰርፈና እታ ከተማ ብዙሕ ልምዓት ይሰርፋ ተኾነ ግን መበገሲ ካብቲ ዘለና በጀት መበገሲ ይኸውን ስራሕ ንምስራሕ ኢልና ሓዊ ሕጅ ነድሕና ካብ ፍግረ መሬት ነድሕና ኢልና ፈኛት ራዙ ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና እዚኡ ጥራሕ ኣይኮነን ካሊእ ናይ ዝፈኛት ራዚ ናይ መወዳእቱ እውን በዚ ድሕሪት ኣለና ፕሬዚደንት ወሊስና ንሪኦ ኢና ዝዓመት ካብ ሓዝናዮ ትልምና ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ሕዚ ሰሪሕና ኣለና እዚ እውን ምስ ሱር ኮንስትራክሽን ብምትሕባር ብምትሕጋዝን ዝተወሰነ ስራሕ ጀሚርና ኣለና ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ንሱ እውን ናይ መወዳእታ ማለት ይኮነ ህዝቢ ክሳዕ ሕዚ ዘሎ በዚ ዘሎ ዓቕሙ ኣብ ጎንና እዩ ምምሕዳር ጎንና እዩ ዘሎ ቀጻላይ ክኸውን እቲ ናይ ከተማ ዕብየት እውን ማዕቢሉ ዕርዩ ክንዕብል ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ተወለድቲ ዛናን ፈተውቲ ዛናን ኩሎም ኣብ ጎንና ኮይኖም ክሕግዙን ዓይና ትፅኢት ንገብር ነበርቲ ከተማ ዛና ክረምቲ ብዝመፀ ኣብ ዙርያታ ከተማ ካብ ዘለዉ በረኽቲ ቦታታት ብዝለዓሉ ሕጅ ዝተፈላለዩ ጉድኣት ክበፅሖም ምጽንሑ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንመምህራን ኣፍልጦ ዝህብ መድረኽ ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ዓዲግራት መምህር ተስፋይ ስብሓት መዓልቲ መምህራን ብምስያም መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣፍልጦ ዝወሃብሉ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ብቐጻልነት እቲ ሞያ ክብሪ ክወሃቦ ብምግባር ሕብረተሰብ ንትምህርቲ ትኩረት ንኽህበሉ ዝዓለመ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣመራርሓ ከተማ ዓዲግራት ሓፋሽ ማሕበራት መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓ ዞባ ምብራቕን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ካብ ተሳተፍቲ መምህራን ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ተላዒሎም እዮም ንዝተለዓሉ ሕቶታት መብርህ ዛቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት መምህር ወልዳይ ገብረ ህይወት ምምሕዳር እታ ከተማ መተግበርቲ ልመዳልዩ ሕቶ መንበርን ካልኦትን ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ሓላፊ ምልዓል ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም ብወገኖም መምህር ወለዶ ዝሃንጽ ኣቦ ኩሎም ሞያታት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣብያተ ትምህርትን ዝበፅሐ ዕንወት
ቀሊል ዝበሃል ከም ዘይኮነ ብምዝኽኻር ምምሕዳሮም ኣብ ትምህርቲ ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓላፊ ኮሌጅ ማሕበራዊ ሳይንስ መምህር ሙልጌታ ስዩም ኣብ ሕውየት ትምህርቲ ግደም መምህራን እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ዛዕባ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘቕረቡ ሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓዲግራት ጸብጺቡ كم بحدش سرحو جمير زلو جيزام محدار تقرأي نقولهم التحساسبات التجارو زحقوفن زساتفن كخوني قبايلهم تنحنا حتى بوليتيكا ودبات تقرأي شويت من العالم حقوفنت أمنيتا إزمت قبولنت إزمت حدنت إزمت بهراو حدنت زلو هزبي نتاي كم زجبر بزحلفو مخته نفلطينا حبير كاتوسن مالتي حوافاينت تقراي ويكع كلهم ناي حساب اللي هزلهم أكلات تأكيبهم زتيهم بزعلات تقراي يوسن ويكع يمرح حقافاينا استعطافاين منجست هليو تنسب معنتنا تفصيما حزبنا لما ربطو سلامنا نرخول بايتا كما تشاچلو حدنتنا مليسنا عقمنا أكيبنا نمدردار عقمنا حافة بيلنا بيراو حطوتاتنا خن حتتن ملس خن رخوبهم اللو من اندحر كوينا حدا ناي كلنا جزياو محدار ناي كلنا منجستنت يدلي زين الدرادر لن حدا خلت زبها الأجندات كما غيرنا مسقمتنا زين زفتسمن كقمت كما جمريون ساتنون كنتصر عباتن مردد أخفتر بدحريو السن مفتسام بحبر كوفر زقبو سرعات كنتكل يقبع حازم مسئول الله أساتفا يخونن حقافا يخونن نوعلوت حدا بحتاوي تكال زلو غزياو بيت مخريون ازيون ام معطيطاي زي مقبالون ام معطيطاي زركب سلازت بيت مخري بتا حدا مدايلو تشيك زغبر ينتو غزياو ممحدار تفصام اكل بعلو ونغن نتي بهر تامان خخون يقبع نتي بهر تامان خوينو مالت نبيت مخري بعلو زتفطر بيت مخري تامان خونو الله مالت غزياو ممحدار كاب لعلي كساب تحتي ويكع كاب كلل سغاب طابيا كزرقح خيل له دن تግራይ ሓንቲ ኮይና ካብ ክልል ስጋብ ጣብያ ተዋዲዳ እንድሕር ትወፍር ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሓቶታትና ክንምልሶም ንኽእል ኢና ግዜያዊ ምምሕዳር ብኣግባቡ ይጣየሽ ሓቋፊ ይኹን ንዑ ቼክ ዝገብር ግዜያዊ ቤት ምኽሪ እውን ክጠናኸር ይግባእ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት እውን ተኣኪቦም እዚ ኣማራፂ እዚ ከርእዩ ይኽእሉ ኣለዎም ካልእ ናይ ምውዳብ ነፃነት ክህልዎ ኣለዎ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ሲቪክ ማሕበራት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ልደልዮ عينت ودابة بنصانت توديو حساباتو دليتاتو ربحاتاتو كربح له بايتاك مچاچو يقبا كاب وصاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مس يوكرين قدمي غومبت شوعته قطتاو زررب كايد صويعم توم بريزيدنت كاب كريملان اب ذهبو مغلصي مسرتاوي طنق تكوينات تزرارب كان موغادن زلا سلام نممصان زحجز ترير زته كغبرو كم زدليو فليطوم توم بريزيدنت بزعبا زرزر مدرخ مس بريزيدنت تركي رسيب طيب اردوغان كم ززراربو ونفليطوم فلاديمير بوتين نزي زغلصو قدماي منستر عباي بريطانيا سر كير ستارمرن قدماي منستر فرنساي ايمانويل ماكرونن زركبو مرحت اوروبا ناب يوكرين عودت دحر مغبارم روسيا بقلطفن بزي قدمه كنتن 30 معلتات زصنح توكسي دوم مبال كتغبر دحري مصوعم يوم توم مرحتي بوتين بزي قدمه كنت 30 معلتات زصنح توكسي دوم مبال انت زي تسمعمعو باير ببحرن مريتن ابلعلي صلاتات ساعتن بانك روسيان حدشن سفيحن اجدا كغبرو كم زخلو اطنقيقوم كيف نت روسيا لزبن مكياد زقربت عدمه حساب حزي ملسي اي هابتلون زوم راحتي نزي لبوا مس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كم استزراربو غليصوم كبل ويان تبوزنه صبصيبو كبرات تملكتنا حزل ما صبصبا سبورت بمسارحتنا ياريد قبر غزابير كقربيو حاضرنا نكتاتل عنده صنيحكم من مسارحتي هافتو امسكينه فلاموت حبريتات سبورت وش تعدي كسجر ببركي هاجرن اهغورن صبغ وصيت نمصا ندالو لنا يلوم ابالات غانتا بشكليتا اي بي اف
ጽጋቡ ዘፈሩ ያዘራሪቦም ከም ስዕብ ቀርብ ኃይለ መለኮት ወልዳ አበዝጊ ደስታ ዓለም ገብረ መድህንን ሃፍቶም ሃይላይን አባላት ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ እዮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተሳተፉ ውድድራት ጽቡቕ ዝበሃል ተመክሮ ከም ዝረኸቡ ዝገለጹ ኮይኖም ቀጺሎም ንዝመጹ ውድድራት ድማ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ላፍትዋን ታርጌት ይባሃል ናዛ ዓመት ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ያው እስከ ሕዚ ወጽሕና ኔና በርግጽ ዛ ዓመት ዚ ድኹም ይባሃል ምንቅስቃሴ ነይሩ ብሽክሌታ በዝሕ ውድድር ይትርእየሉ ግን ሃሙ ኮይኑ ግን ንሕድሕድ ተወዳዳራይ ኣብ ተሳተፈን ሕድሕድ ውድድራት ያው ጽቡቕ ዓወት ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ያው ላምፀ ይሓሊፍዎ ማለት እዩ ያው ብጋንታ ይኹን ብግሊ ያው እንቱ ውድድር ዝምጥን ትሬኒንግና ንሰርሕ ሓፈሻዊ ምድላው ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ኩሎም ውድድራት ጋንቶኦም ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ ዘድሊ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝገበረሎም ዝገለጹ እቶም ብሽክሌተኛታት ብደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ኣብ ዝካየዱ ውድድራት እውን ዝሐሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ኣብዚ ዓመት ናብ ድሬዳዋ ከይድና እውን ተሳቲፍና ኢና ጽቡቕ ውፅኢት እውን ኣምፂና ኢና ኩሉ ፈሰስ ገይሩ ብናውቲ ብሽክሌታ እውን እንድልክእሎ ማተርያል ኣብዚ ዓመት እዚ ያው ኩሉ ባህል ማተርያል ደገፍ ገርኒዮ ጽቡቕ ነው እስካ ሕዚ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ማንም ሰብ ሕልሚ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከምጽእ ስለዚ ያውዚ ጽቡቕ ጁኒየር ተወዳደርቲ ነው ኣብ አንደር 23 እውን ኢሊቱን ጽቡቕ ተነሓንሕኒዮ ስለዚ ያው ጽቡቕ ውፅኢት ነምጽኢና ኢልና ንግምት ማለት እዩ ኩሉ ድጋፍ ዝግበረልና ኣብ ክለብ ትሒዝካ ያው ፍቱ ካብ ማለት ካብ ዓዲ ወፂና ንገሮ ውድድር ማለት ካብ ዓዲግራት ወፂና ሳብ ካሊእ ዓዲ ንገሮ ውድድር ዝሐሸ ድጋፍ ገይሮም እዮም እንትን ዝገብሩና ንቐጻሊ ንሓስቦ ብጣዕሚ ወጢርና ኢና ንሰርሕ ማለት ናይ ቅድሚ ሕዚ ክፍተት ተነበረ እኳ ሕዚ ግን ምንም ሙሉእ ማተርያል መፂና እዩ እና ምንም እዚኣ ጎደሎ ኒና ኢደ ይሓስብ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብኡ ልክዕ ክምስገን ዘሎ ክለብ እዩ እታ ጋንታ ብኣብዝሓ መናእሰይ ብሽክሌተኛታት ዝሓዘት እያ ቀንዲ ዕላማ ድማ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ንምፍራይ እያ ትሰርሕ ዘላ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዮናስ ዘብረ ኣብርኽ እዩ ካብተን ጠንካራታት ዝበሃል ሓደ ክለብ እዩ ኦልሬዲ ጋንታና ብመናእሰይ ዝተበለ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ያው ዳርጋ 100% ብሎ ትኽእል ኢኻ ወጣታት እዮም ኣብቲ ክለብ ዘለዉ ንቐጻሊ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ክወፅሑ እዮም ኢልካ ኢኻ እንትን ትገብር እና ክለብና ከዓ እንታይ እዩ ዋና ታርጌቱ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውድድር ኣይኮነን ስፔሻሊ ዞም ቆልዑት ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ብዓለም ደረጃ ክበፅሕሉ ዝኽእሉ እዩ ዋና ዓላማን ታርጌትን ገይሩ ዝሰርሕ ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ ኣብ ከተማ ዓዲግራት በዓል መስቀል ምኽንያት ብምግባር ከምኡውን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ብውልቀን ብጋንታን ብሉፅ ውፅኢት ምምዝጋባ ይዝከር ተዘሓሒሉ ዘሎ ብሽክሌታ ማውንቴን ወይ ድማ ሰገናት ብዝግባእ ክንሰርሐሉ ኣለና ኢሉ ብሽክሌተኛ ፊልሞን ዘብረ ኣብሩኽ ፊልሞን ብሽክሌታ ትግራይ ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ ተኾይኑ ንተካእቲ ዝግባእ ትኩረት ክወሃቦም ይግባእ ኢሉ ኣሎ ሓይሎም ኪሮስ ዘዳለው ዝርዝር ክንሰምዕ ሽመይ ፊልሞን ዘብረ ኣብሩኽ ከሎ ካብ ጋንታ ጉና ኣነ ዝጀመር ብተደጋጋሚ ብስክሌት ከተማና ይኹን ኣብ በረኻታት ያው ኢደ ይርእ ስለዝነበርኩ ኣነ ጋንታ መሶ ደጋፍ ስለልቡ ስሜት ክሓድረን ያው ከም ጋንታ ሞም ደጋፍ ስለዝነበርኩ ናይ ጋንታ ምኹ ከም ውልቃ እዮም ነይሮም እኒ ኣለም ገና የማነ ግዛዕ ነይሮም ዝፎትዮም ከዓ ንኦም ነይሮም ብሎ ናይ ደገ ክሳዕ ኸሚ እኹል ውጤት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ናይ ውሽጢ ከዓ ላለዩ ውጤት ኣምፅየየክ እንትን ገይረ ከልዕለል ዘለኹ ከም ጋንታ ቡና ኮይና ዝተጎደሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ደገ ወፂኦምና ነይሮም ብኣርባዕተ ብሓሙሽተ ሰባት ኣነ ግለይ ሻምፒዮን ዝኾኑ ብፍሉይ ዝፈሰሱ እዩ ካብቲ ዝነበረ ለኸይዲ ኢለየ ሓስቢ ኣነ ደጋፊ ኮይኑ ዝሪኦ ዝነበረ እዚ ኣነ ጀሚረዮ ወይ እንደገ ሰዓት ወዳደሮ ተለኹ ናይ መጀመርያ ጥለይ ማለት እዩ የሓዲርኒ ካሊእ ኸማየ ኦም ልክጅምሩ ዝገብር ነበረ ኣብዚ ሰዓት ናትና ሪኦም መጀመሪያ ክርአ ኣለዎ ናይ ጠቕት ልምዓት ዓዲ ስፖርት መጀመሪያ ካብኡ ከዓ ኣብ ዝለዓል ዝመፅእ የለ ማውንቴን ዝበሃል የለ ልኸደት ሃልዩ ማውንቴን እዩ ሓደ ተወዳዳራይ ተመሊሱ መፅኡ ታሕቲ ዝዓብየሉ ብዙሕ እንትን የለ ናስ እናደ ቆልዓ ክትከእቶ ኮይኑ ሳብኡ ንቐጻሊ እውን ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ይኹን ጠመተ ክግበሩ ኣለዎ እምበር ውድድር ክሓስብ ኣለዎ ውጤት ክሓስብ ኣለዎ እምበር ስለናይ ቅርሺ ፀገም
ስለዚህ እዚ ለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ነበር ተፃዋታይ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ጋብርኤል ኣሕመድ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ጋናዊ ተፃዋታይ ጋብርኤል ኣሕመድ 2011 ዓመተ ምህረት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ተዓዋቲት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብቶም ወሰን ተፃወት ማእኸል እታ ጋንታ ሓደ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ሃንደበት ከም ዝዓረፈ ይገልጽ ጋብርኤል ኣሕመድ ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብተወሳኺ ንጋንታት ደደቢት ፋሲል ከነማን ሰበታ ከነማን ተፃወተ ኮይኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘሕለፈ ተፃወታ እዩ ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ድማ ብሕልፈት ጋብርኤል ኣሕመድ ተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ ንስድሩን ፈተውቱን ጽንዓት ይምነ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚኦም ዝመስሉ ነይሮም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢረኩም ነይረ ምስተረፍኩም ላዋትና ሰናይ ግዜና ተመንኹ ናብ ሃፍትኩም መልሰኩ ዜናታት ስፖርት ንዘቕረበልና መሳርሕትና ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ብምስጋና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዛዕለት ዝሓርናዮም ዜናታት እውን እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ